Lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jednu lekciju na ovom kanalu. Kao što ste već mogli vidjeti, riječ je o takozvanoj follow-up lekciji za lekciju 5. Što to znači? To znači da ćemo danas imati priliku da malo provježbamo ono što smo usvojili u toj lekciji. Fokus današnje lekcije bit će na izgovor, dakle pronunciation, i na vježbanju fluentnosti. Dakle, vježbat ćemo kako da govorimo spontano, dakle da više ne razmišljamo se da li trebam prvo reći ovo ili ono ili kako bi to bilo. Dakle, cilj vježbe koju ćete danas proći, takozvanih drills, jeste upravo razvijanje takozvane speaking fluency, dakle te fluentnosti, te spontanosti kada govorite. Fokusirat ćemo se na prvo i treće lice jednine, upravo zbog onog problematičnog das i nastavka s. Isto tako ćemo se fokusirati na takozvana WH questions, odnosno na pitanja koja počinju sa WH riječima, kao što su what time, where i tako dalje. Prvo pitanje koje prevodimo: ukoliko sati obično ustaješ? Najčešća greška koju pravite u rečenicama tipa ukoliko je sati je da doslovno prevedete ukoliko sati pa kažete at what time, ali u engleskog nemamo tog at, pa ćemo da samo kažemo what time. Pitanje će da glasi: what time do you usually get up? What time do you usually get up? I vrlo je bitno da ovaj takozvani adverb of frequency, ovo usually, stavite odmah ispred glavnog glagola, a naravno glavni glagol u ovom slučaju je glagol get up. Obično ustajem u 7. I usually get up at 7. I usually get up at 7. Ukoliko sati ona obično ustaje? Dakle, pitanje će biti istovjetno sa prvim pitanjem, s tim što ćemo ovdje na do dodati s, tako je, a naravno umjesto ovog you imat ćemo she. Pa ćemo da kažemo: what time does she usually get up? What time does she usually get up? Ona obično ustaje u 6:30. She usually gets up at 6:30. She usually gets up at 6:30. Dakle, nemojte zaboraviti ovo s na get. Ukoliko sati obično doručkuješ? Doručkovat ćemo prevesti sa izrazom have breakfast. Pa ćemo reći: what time do you usually have breakfast? What time do you usually have breakfast? Ono što možete primijetiti da ukoliko sati iza te fraze uvijek ide do ili does. Tako kada u buduće budete pravili pitanja, možete recimo upitati umjesto what time, možete pitati where do you usually have breakfast? Or when, kada, when do you usually have breakfast? Ok? To je cilj ovih vježbi, dakle da razvijete osjećaj za ovu vrstu pitanja i da vam poslije, nakon dovoljno vježbe, pravljenje ovih pitanja postane potpuno spontano, postanete fluentni. Obično doručkujem u 7:30. I usually have breakfast at 7:30. I usually have breakfast at 7:30. Ukoliko sati ona obično doručkuje? What time does she usually have breakfast? What time does she usually have breakfast? Ona obično doručkuje u 7:30. She usually has breakfast at 7:30. She usually has breakfast at 7:30. Ukoliko sati obično ideš na posao? Dakle, opet znamo da pitanje počinjemo sa what time do you? Tako je. What time do you usually go to work?
What time do you usually go to work? Obično idem na posao u 8:15. I usually go to work at 8:15. I usually go to work at 8:15. U koliko sati ona obično ide na posao? What time does she usually go to work? What time does she usually go to work? Ona obično ide na posao u 8:15. She usually goes to work at 8:15. She usually goes to work at 8:15. U koliko sati obično dolaziš na posao? Come to work. What time do you usually come to work? What time do you usually come to work? Obično dolazim na posao u 8:30. I usually come to work at 8:30. I usually come to work at 8:30. U koliko sati ona obično dolazi na posao? What time does she usually come to work? What time does she usually come to work? Ona obično dolazi na posao u 8:30. She usually comes to work at 8:30. She usually comes to work at 8:30. U koliko sati obično ručaš? Ručati prevodimo sa izrazom have lunch. Have lunch. Pa ćemo da pitamo. What time do you usually have lunch? What time do you usually have lunch? Obično ručam u 1. I usually have lunch at 1. I usually have lunch at 1. U koliko sati ona obično ruča? What time does she usually have lunch? What time does she usually have lunch? Ona obično ruča u 1. She usually has lunch at 1. She usually has lunch at 1. U koliko sati obično završavaš s poslom? Finish work. What time do you usually finish work? What time do you usually finish work? Obično završavam s poslom u 4. I usually finish work at 4. I usually finish work at 4. U koliko sati ona obično završava s poslom? What time does she usually finish work? What time does she usually finish work? Mislim da to već postaje sve lakše i lakše, zar ne? Ona obično završava s poslom u 4. She usually finishes work at 4. She usually finishes work at 4. Ovako kada imate glagole kao što je glagol finish koji završava na glas š, dakle tipičan je naš glas š, ovo s kada dodate njega ćete izgovarati kao is i zato kažemo finishes. Finishes. Ok, to je vrlo bitno ukoliko želite zvučiti što prirodnije.
U koliko sati obično dolaziš kući? What time do you usually come home? Tako je. What time do you usually come home? Obično dolazim kući u 5. I usually come home at 5. I usually come home at 5. Ukoliko želite sami vježbati kad budete ove rečenice napisane na papiru, vi naravno možete ovo usually da zamijenite sa onim drugim prilaznom učestalosti. Pa možete reći I sometimes come home at 5 ili I never come home at 5 ili I always come home at 5. Tako ćete malo učiniti u vježbu raznovrsnijom. U koliko sati ona obično dolazi kući? What time does she usually come home? What time does she usually come home? Ona obično dolazi kući u 5. She usually comes home at 5. She usually comes home at 5. Šta radiš onda? Evo mala varijacija. What do you do then? Dakle, evo, what i opet iza isti redoslijed riječi kao u jesnom pitanju. Do you do? Dakle, what do you do then? Nekad ćete možda čuti, to je vrlo često kod onih kojima je engleski materni jezik, obrate posebnu pažnju na to kada budete gledali filmove, da oni vrlo često umjesto what, mi smo rekli napravimo usta za u, kažemo v, what, oni će vrlo često reći what. Dakle, oni će prvo reći taj glas h, pa tek onda je taj w. Dakle, what do you do then? Nije pogrešno, nije ni prepisano, ali nije ni preporučeno. Eto, uglavnom da znate da postoji i ta varijacija izgovora ovih riječi koje počinju sa WH. Dakle, what do you do then? Ili what do you do then? Onda pravim večeru. Pravite večeru, make dinner. Make dinner. Then I make dinner. Then I make dinner. Šta ona radi onda? What does she do then? What does she do then? Onda ona pravi večeru. Then she makes dinner. Then she makes dinner. Šta radiš poslije toga? What do you do after that? Dakle, poslije toga, after that. What do you do after that? Poslije toga obično gledam TV. Gledate TV, naravno, watch TV. Watch TV. After that, I usually watch TV. After that, I usually watch TV. Šta ona radi poslije toga? What does she do after that? What does she do after that? Poslije toga ona obično gleda TV. After that, she usually watches TV. After that, she usually watches TV. Evo, malo prije smo imali onaj glagol koji je završavao sa š. Dakle, bilo je finish, pa smo rekli kad dodamo s, to izgovaramo sa iz. Finishes. Isto je i kad imamo izgovor glagola koji završavaju na glas č, koji se vrlo često piše sa ch. Pa onda to s koji dodamo izgovaramo kao is. Pa kažemo watches. W. Dakle, opet to
usta za u, kažemo v i na kraju iz. Watches. Watches. Ukoliko sati obično ideš u krevet. Ići u krevet, go to bed. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Obično idem u krevet u 11. I usually go to bed at 11. I usually go to bed at 11. Ukoliko sati ona obično ide u krevet. What time does she usually go to bed? What time does she usually go to bed? Ona obično ide u krevet u 11. She usually goes to bed at 11. She usually goes to bed at 11. I na samom kraju ove lekcije jedno veliko hvala svima koji su zapratili ovaj kanal. Vi koji niste, svakako vas pozivam da to učinite i da ostavite jedan like ispod ovog videa. Komentari i sugestije uvijek su dobro došle, pohvale naravno, ali ja ipak više volim da vidim neke konstruktivne prijedloge koji će mi pomoći da kreiram sadržaj koji će upravo biti najkorisniji vama. Toliko za sada, ja vas sve lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.